आज बनाबो ब्लूटूथ स्पीकर बड़ सार्किट दिए प्रथमे निये निচ্छि एकटा डाबा डाबाटा गोल भावे काटिए नेब गोलाकारे स्पीकर बसानोर जन्य ভালোভাবে ঠিক এইভাবে এটা ছেদ করব সামনে একটা বাতাস বেরোনোর জন্য পারফেক্ট ভাবে স্পিকারটা বসছে। তারপরে ব্লুটুথ পোর্টটা ঠিকভাবে বস করে নেব। আমরা শুধু ব্লুটুথে বাজাবো তার জন্য চার্জার পিন আর পাওয়ার অন করা সুইচটা পেছন দিকে বের করে নেব ব্লুক করে। মোবাইল দুটো ব্যাটারি নিয়ে জোড়া লাগা নিয়েছি যাতে সার্ভিস ভালো দেয় তার জন্যে প্লাস মাইনাস ঠিকঠাক দেখে নেব। तीन बैटरी प्लस तारटा प्लसे कानेक्ट कर देव दिए माइनासटा कानेक्ट कर देव लेखा देव बोले देखे देखे कानेक्ट कर ले होगा ये चार्जर पॉइंट और पावर ऑन करा सुइच तो स्पीकर कानेक्ट कर लेब ठीक भालो भावे जाते ना बॉडी हो जाए। स्पीकर कानेक्ट हो गए एबार तारटा एते गलाय स्पीकारे झाइल कर लेब ठीक भालो भावे ठीक এইভাবে তারপরে স্পিকারটা বসিয়ে নেব। ঠিকঠাক বসছে না দেখে নেব ফেভিকুইকের সাহায্যে চিটাই দেব ঠিক ভালোভাবে যাতে না লিক করে বাতাস নেই তো বাতাস বেরিয়ে গেলে সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো আসবে না বেশ ভালো খেলবে না তখন 8 দিন টাইট করে নেব ঠিক ভালোভাবে টাইট করতে হবে। लाइक कमेंट सबसक्राइब करते केउ भूलबे ना बेशी बेशी करे शेयर करो भिडियोटा। सोनेट भालोभाবে टाइट कर लो।